Enak adek? Enak. Pedes gak? Pedes gak? Ah, pedes. Pedesnya gimana? Ah, pedes ya? Mam lagi. Enak. Dede pilek ya? Pilek, jangan main minum es dulu ya. Mam lagi? Ya, telur. Nasi. Nasi. Mam dulu. Apa itu namanya, Dek? Dedek, Ajwa. Nasi goreng. Nasi goreng. Enaknya enggak? Enak gak? Iya, itu bawang. Enak, mantap. Mam lagi. Ah, enak.